Nakakapagod mag-ayos ng gamit, 'di ba rin ako tapos tinulog ko lang kagabi pagdating ko, pag-uwi ko. Baka bakit naman? Baka bakit na baka naman. Searcher ban, baka naman birthday ko na, baka naman. Andiyan pa ba yan siya? Si Mr. Patis. $6 million in the house. Shouty. Kailangan ba talaga magpakita ng dalawang kilay para may manood? Iinom yan. Baka mag-ano. Lalasing ka ba no, nung nagwalwal ako doon kay Tita Eman? Umiinom ka ng alak. Sabi mo, umiinom ka. Tumatagay. Osa. Kilayan na yan. Kilayan. Kilayan na yan. Uy, may kilay na talaga yan. May kilay na talaga yan. Mega shoutout, yes, Jenny, and to all. Kala ko nag-away kayo ni Miss Ade. Tamsak. Salamat sa patamsak, sis Ina. Video lang to sis, nakamute lang, dami kalaban eh. Okay. Take your time sis, salamat din sa ano. Meron na naman kaming holiday, wala namang pasok. Kailan ba to? Please note that this weekend is a Eid holiday. Hindi naman sinabi kung kailan. Ano ba naman to? Have a great Eid ahead. Eso Chavez, Michael Osharo, ha? Away na naman, ha? Di naman. Okay. Wala ko nag-away kayo. Megalo shoutout everyone from Lala's Vlog. Salamat sa pagpasya, sis SL. Kanina pa yan si NS Kitchen. NS Kitchen on the way, ha? Pasyalan ko lang saglit yan. Kanina pa yan siya. 8 million in the house. NS Kitchen. Go to channel na lang kayo. Dikitan nyo kung gusto nyo dikitan yan. NS Kitchen, watching your video. I'm watching your video. NS Kitchen. Kanina pa yan nagpapapansin. Watch daw yung video niya. My God, kapapasok pa lang. Di watch. Agad-agad. Diyan pa kaya siya. Tapos lalayas na. Yan. NS Kitchen. Ang dami nagtamsak. Salamat sa mga nagtamsak, guys.